Najviše pričaju oni koji najmanje primjećuju, a ljudi koji šute često vide više nego svi ostali zajedno. Dok drugi pokušavaju ostaviti utisak, tihi ljudi posmatraju. Ne slušaju samo riječi, gledaju ponašanje, ton glasa, reakcije, energiju promjene u licu, trenutke kada maska padne. I upravo zato mnogima postanu neobični, jer vide stvari koje drugi ignorišu. Većina ljudi je fokusirana na sebe. Kako izgledaju, šta će reći, da li ostavljaju dobar utisak. Ali tihi ljudi često rade suprotno. Oni analiziraju prostor oko sebe. Primjećuju ko prekida druge dok pričaju, ko glumi ljubaznost, ko traži pažnju, ko mijenja ponašanje zavisno od osobe pored sebe. I zato mnogi tihi ljudi veoma brzo osjete kada nešto nije iskreno. Ne zato što imaju magične sposobnosti, nego zato što više posmatraju nego što govore. Postoji trenutak kada maska skoro svakog čovjeka padne, ali većina ljudi taj trenutak ne primijeti. Tihi ljudi primijete, vide promjenu tona glasa, nervozu u očima, lažni osmijeh, skrivenu ljutnju, pasivnu agresiju, jer prava priroda ljudi često izađe kada se osjećaju sigurno. I upravo zato mnogi manipulatori ne vole ljude koji mnogo posmatraju. Takve osobe je teže kontrolisati, jer prebrzo primijete obrasce ponašanja. Kada mnogo posmatrate ljude, počnete vidjeti stvari koje vas umore. Primijetite koliko ljudi glumi, koliko je odnosa površno, koliko ljudi govori jedno, a radi drugo. I zato mnogi tihi ljudi vremenom manje pričaju, manje vjeruju, pažljivije biraju društvo, ne zato što mrze ljude, nego zato što su previše puta vidjeli pravo lice iza maske. A ljudi koji mnogo vide često osjećaju emocionalni umor od površnih odnosa. Najopasniji ljudi često nisu najglasniji, nego oni koji slušaju, analiziraju, pamte, ne otkrivaju odmah svoje misli. Jer dok drugi pokušavaju dominirati glasom, tihi ljudi skupljaju informacije. I upravo zato ih mnogi podcijene. Misle da su slabi, nesigurni, povučeni, a ne shvataju da osoba koja šuti često vidi cijelu situaciju mnogo jasnije od svih ostalih. U svijetu punom buke, najviše vide oni koji znaju šutjeti, jer čovjek ne otkriva sebe najviše kroz riječi, otkriva se kroz ponašanje, reakcije, emocije, male trenutke koje većina ignoriše. I zato tihi ljudi često razumiju ljude mnogo bolje nego što ljudi razumiju njih. Ako vas je ovo potaknulo na razmišljanje, pogledajte naš novi, detaljniji video o ovoj temi na kanalu Treba da znaš.